te balmanya kuma segu tongara les politologues de Bignoc bié dimanche 17 juillet 2022 moko chama question posée ni kunkunu ko segu tongara kanya bala qui est Assimi photo la ka foko beka votayi ka bona ti sorti yere yi ko pourquoi ni idée nana malien on mena question be jabi sisan donc muna kono ko Assimi ka démissionner ko Maliki Diaw ka ke président par intérim ko Choguel ka to premier ministre yala ne bolo o de kain moko ya question posée mba be jabi ne ka question est tremblement de terre bla moko qualité folo mina moko munu déguiser les mais nous be ku u nyagami ana ku be sorasu fe ou be essayer ka moko diviser ka essayer ka ke ina fo be doutu de moko nyonche awa doutu de bora e peu Choguel était fanga nyina parce que be ka moko bla nyona o yekelengi flana tuguni ko segu tungara be sorasu contrôle sabana parce que do be fanga to nyon sama de la anga negi bonyona anga frafra ne be fanga fara ɲɔgɔn kan ani force de ka wuli ka Assimi ka candidature ka légitimer ko baara daminɛ depuis an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ il est temps k'an k'o kɛ mais a man di mɔgɔ minnu ye mɔgɔ infiltrelenw y'an na parce que dɔw bɛ yen nɔ agenda caché de b'u bolo mais a bɛɛ bɛ dɔn n'an bɛ taa an bɛ se ne ye kuma min fɔ awa n bɛ n kumakan de kan dɔw ko mais pourtant Segu Tunkara bɛ to ka bɔ ka dɔ fɔ sɔrɔsiw ma a bɛ fɛ tan en même temps a bɛ ka kɛ tan Segu Tunkara ma faamuya n bɛ dɔ f'i ma ni n t'i fɛ o tɛ kelen ye ne bɛ sɔrɔsiw ka défaut fɔ k'u corriger de depuis ala ka ne da mɔgɔ activiste la Mali bɛɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka sɔrɔsiw supporter o ye Segu Tunkara de n bolo yɛlɛlen filɛ mɔgɔ si ma tigɛ awa ne dɛmɛ min kɛ sɔrɔsiw ye virement tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'i y'a kɛ sɔrɔsi ninnu ye ka taa depuis transition fɔlɔ fo bi n bi critiquer ani n t'i fɛ o tɛ kelen ye ne de fɔlɔ bɔra ka coup d'état fɔlɔ k'a fɛngɛ à part bɛn le cerveau dɛ mɔgɔ tɛ yen ko mun ye sɔrɔsiw dɛmɛ ka tɛmɛ ne kan Mali activiste tɛ Mali kɔnɔ fo n'a bɔra bɛn le cerveau la voilà n b'o yɔrɔ fɔ ka da kan un d'abord coup d'état fɔlɔ min kɛra ne Segu Tunkara de y'a annoncé wagati min na mɔgɔ bɛ fɛ ka na dutu ye ne Segu Tunkara bɛn le cerveau a n'an balimamuso dɔw anw de wele kɛ ko mɔgɔ ka taa boulevard Renaissance la jama de bɔlen coup d'état consommé la awa Segu Tunkara est au cœur de ça o ye kelen ye ne tɛ sɔrɔsiw fɛ ne t'o kɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ni sɔrɔsiw photo ye k'a fɔ ko coup d'état kɛra Mali kɔnɔ o ye Segu Tunkara ye o b'a yira d'abord ne yɛrɛ moi j'ai fait partir de ça deuxièmement bandaw ne kun bɛ k'u kɛlɛ bandaw nɔfɛ n ko bandaw man ɲi ala ye ne ka tiɲɛ sigi don min na ne y'a ye bandaw bɛna dafiri sɔrɔsiw da la o ka sɔrɔ ne ni sɔrɔsiw man di dɛ diɲɛ kuma tɛ ne ma mun fɔ sɔrɔsiw ma wagati la c'était pour que o ka redresser de mais don min na a fɔra k'u b'a dafiri da la ne de ni kalama nana ne de kɛra maliyɛn fɔlɔ ye mɔgɔ min bɔra k'a fɔ ko sɔrɔsiw ko an ka wuli an k'u dɛmɛ ko bandaw binna sɔrɔsiw kɔnɔ a wagati saga dɔw kun tugulen bɛ sɔrɔsiw kɔ hali u t'a dɔn mun bɛ yen nɔ olu dɔw bɔra ka ne critiquer ka video kɛ ne ka fan bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Segu ka teli Bakurita tɛ a bɛ ka nkalon de tigɛ Segu ye nkalontigɛla de ye Segu pereselen don o mɔgɔ kelen tilara ka na bandaw minɛlen o mɔgɔ kelen tilara ka na Segu yafa n ma ça a toujours été comme ça ça a toujours été comme ça ne tɛ ko foyi kɛ n kun fɛ awa ni ne nɔrɔlen ko la kun de b'a la parce que dɔw nɔrɔlen bɛ sɔrɔsiw la dɔw bɛ k'a ɲini ka division de créer an kana se ka fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min ko k'a bɛ bɔ hali candidature la sɔrɔsiw ka côté la o ka sɔrɔ an bɛɛ ɲɔgɔn blessé o ka sɔrɔ an bɛɛ nege bɔra ɲɔgɔn na dɔw b'o baara de la ji jukɔrɔ an balimamuso dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ o b'o baara de la u complice camanw de bɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ au service de la France mais Segu Tunkara y'i sen da a bɛɛ kan kan a caman bɛ ka couler sisan Segu Tunkara bɔra ka sɔrɔsiw exposé Segu Tunkara kun man ka bɔ ka nin fɔ sisan ne tɛ bɔ n kun fɛ ne bɔ wagati de b'a la ne bɛ a dɔn kan ka bɔ wagati min na ne b'a a dɔn kan ka mun fɔ wagati min na fili bɛ se ka ye kuma la parce que hali kunu Serge Daniel bɔra k'ale filila ko dɔw la mɔgɔ bɛɛ bɛ fili mais k'a fɔ Segu ka teli ne bɛ ko dɔ kɛ a rapidité ka ko dɔ kunbɛn a rapidité de mais o kɛtɔ la hali n'i sumaya ka ko kɛ hali nɔnsi bɛ fili a ka pan ma kuma dɔ la nɔnsi de ka yɔrɔ nɔnsi ka suma ni fɛn bɛɛ nɔnsi tagamatɔ bɛ se ka fili hali sara nɔnsi bɛ se ka miniti kelen kɛ yan'a ka sen kelen da mais a bɛ se ka fili bɛ se ka sɔrɔ a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ la a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ donc k'a fɔ ko fili ye teliya yɔrɔ ye o ye nkalon kuma de ye o kana don mɔgɔ si kunkolo la ne bɛ ka mun kɛ n b'a dɔn kan ka mun kɛ awa bɛɛ b'a yɛrɛ yira dɔw ka agenda tɛ dɔwɛrɛ ye k'an bɛɛ bila ɲɔgɔn na mais bi nɔgɔ bɔra ko bɛɛ la pewu u y'a bila u kunna Segu Tunkara campagne daminɛ a bɛ politicien dɔw ka baara la n'o de fana ye tiɲɛ ye n'an bɛ taa an bɛ se Assimi 2024 a t-shirt filɛ ne la a baara daminɛlen filɛ nin ye maliyɛnw aw kana don rumeur ko foyi la awɔ nin ye ko de fana wulilen mouvement victoire et gloire ne Segu Tunkara de nin initiative ta
n'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Asimi sigi Choguel fana y'o kelen de fɔ Choguel ko ne ma dɔw ko mais ko pourtant ko an tɛ Choguel bɔ yen ko Asimi ni mɔgɔ wɛrɛ ka na bon i ma a dɔw bɛ yen a politicien dɔw bɛ k'i nɔrɔ sɔrɔsiw la du jukɔrɔ mais a dɔw bɛ fɛ olu yɛrɛ de ka kɛ candidat fana ye maintenant mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ n'an bɛ taa an bɛ se bɛɛ vrai couleur bɛ dɔn dɔw bolo n'olu nɔrɔla sɔrɔsiw la dɔrɔn sɔrɔsiw b'u kɛ candidat ye o mɔgɔw u b'u den ka Choguel tan u bɛ bɛɛ tan ka bɛɛ mabɔ sɔrɔsiw la a bɛɛ ja bɛ tila ka ye a ma se ne ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ o musolakaw b'aw kɛrɛfɛ sɔrɔsiw a ye muso in gɛn ka b'aw kɛrɛfɛ dɛ wallahi billahi i ma u bɛ ka taa ne ka vidéo kɔrɔ monter Segu bɛ tan a ye wuli Segu contre la Segu bɛ ka Asimi détruire de ne bɛ ka Asimi dilan de depuis ala ka ne dan ne ma Asimi détruire ni ye ne dimine n bɛ dimi ko la mais sɔrɔsiw tɛ se ka diya aw ye ka tɛmɛ ne kan aw nana ne sɔrɔ réseau in ka sɔrɔsiko kɛlɛ la aw bɛ taa ka ne to réseau in ka sɔrɔsiko kɛlɛ kelen in na ne nana réseau kan a fɛn bɛɛ bɛ kule ni bu ni bɛɛ la u bɛɛ nana ne sɔrɔ réseau in kan awa ne bɛ nin siran de kan Asimi bɛ démissionner Maliki Diaw bɛ kɛ président par intérim ye Maliki Diaw bɛ élection organiser Choguel bɛ to premier ministre la toujours an bɛ taga n'o duo ye o duo de y'a to ni Faransi tagara awa an t'an sigi mɔgɔ si ka nin ɲagamɛ na bilen awa à partir d'aujourd'hui mɔgɔ bɛ na k'a bɛna fɔ ko karisa ye karisa mɔgɔ ye a y'aw janto a tigi la dɛ a tigi a ka agenda caché de b'a bolo bi an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi a yirala mun ka position min ye awa Segu Tunkara bɔra k'a yira awa an bɛna baara daminɛ dɛ an bɛna nin ye baara de daminɛlen sisan nɔ an bɛ Asimi banbu fo Kuluba 2024 ni ala sɔnna ma o de kun don ni mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i bɛ Asimi fɛ fanga to i ka tugu Asimi kɔ dɛ Choguel bɛ Asimi kɔ Segu Tunkara bɛ Asimi kɔ awa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ Faransi kana na an kana sɔrɔsi ninnu bɔ yen dɛ ne kɛ ninnu bɛ se ka dimi n bɛ kuma dɔ f'u ma o kɔrɔ tɛ ko ne t'u fɛ dɛ parce que ninnu bɔra nin politicien kelen bɛ tila ka na ni Faransi ye tuguni o de kun don wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh